Mayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw tang Domingo ang atong pitsa karon Abril 14. Mao kini ang atong panagsimba direkta sa Amerika. So alang sa moapil nini ang atong panagsimba karon, pwede mo moapil niini. Total kini atong gihimo karon dili man ni pang relihiyon, dili po ni pang doktrina, kundi ang pagtuman lang sa unsay gisulti ni Jesucristo sa unang panahon nga sa akong pagpaniid wa pagyoy nakatuman niini. Gawas lang ni atong nasugdan ni atong miaging Enero 2 kundi ko masayop. Ang atong panagsimba gisugda na dito sa Facebook sa US Bation. Ug ngani karon gibalhin nato sa US Edward Bation nga Facebook para nga din ang uban usab nga naa didto makapatalingog ug makaapil sa atong panagsimba. Karon ang atong live broadcast atong panagsimba dinhi sa YouTube, tibuok kalibutan kini ang naga-monitor niini tungod kay ang tuyo lang niini nga kamo makaapil sa panagsimba. Tingali ang uban matingalan nini atong panagsimba karon. Ako may paibalo nga ang atong panagsimba naa diha sa inyong kwarto. Ang buti pasabot nini mo ni. Kini akong live broadcast karon sa YouTube. Dada ang inyong cellphone sa inyong kwarto. Niadtong mo apil og panagsimba, no? Dayon sa diya nga mo apil kaniini, butang ig lamesa sa kadyot ng imo ang kwarto. Gamay ang lamesa dayon tabuni og habol nga puti og butangi og bulak nga dili plastic. Ug kun wa kay Biblia. Pero kung naa kay Biblia ibutang. Dayon butangi og offering plate o box. Kay maghalad man ta kay magsimba gud ta. So alang nito nakaandam na niini, ilabi na sa atong mga miyembro sa atong ministry, nakasanina na mo sa inyong espirituhanon nga gown. Mas maayo nga naandam na mo. Ug alang sa pagsugod palihog manindog tang tanan. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan ug magahimo ta og pagpangaliya sa langit ng trono, magampo ta. Langit ng namong Amahan Dios nga balaan, nagaduon usab kami sa imong sagradong trono. Kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, Dios makagahom, prinsipis pagidait, magtatambag. Ug salamat gayud Ginoo sa among kahigayunan nga kami makapanugyan nga na diha kanimo pinagi sa among panagsimba direkta sa among lawak. Tungod kay ikaw nagasulti niini sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Ug among tumanon karon nining among panahon ang imong gisugo nga kun kami magampo, musulod kami sa among lawak ug among sirhan ug magampo kami sa langit ng trono, sa langit ng Amahan. Kaya ang langit ng Amahan sa tago magatubag niini. Niya kami karon langit ng Amahan. Nagapangaliya nga na diha kanimo sa ngalan ni Jesucristo. Dawata ang among lawas kalag espiritu ingon nga buhing halad. Hinangpuna kini uban sa imong pagpanalangin og langit ng pagdawat. Itugot nga ang imong langit ng grasya kaluoy panalangin magaabot kanunay sa among kinabuhi ug sa tibok namong panimalay. Salamat Ginoong Jesucristo nga ikaw gipadala sa langit ng Amahan aron pagtubos sa among masalaypon ug makasasalang kinabuhi. Salamat langit ng Amahan usab sa imong mga saad. Nga imong ablian tambuan sa kalangitan aron mabubo mo ang mga langit ng panalangin ngari sa among kinabuhi. Karon ang kaymayaan, dungog ug mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Na karon mga kaigsunan ko, ang atong panagsimba kung mahimo palihog luhod akanang manglingkod sa ta kay na ako'y ipahibalo ninyo. Alang ni adtong mga hingapil sa atong panagsimba karon, kung mahimo na amoy halad. Magpahibalo sa ako daan sa inyong halad. Ang inyong halad ron pwede sa ikapulo, pwede love offering o pwede po sa ginganlag donasyon. Depende na sa inyong hikap, sa inyong kasing-kasing. Ani ang atong pamaagi sa inyong halad.
Ang inyong halad ibutang sa inyong altar. Na may sa atong altar, di ba, na may akong gihangyo ninyong offering plate o kanang offering box. Ana na ninyo ibutang. Ayaw sa ninyo ibutang kay wa pa ko na human og paibalo. Okay. Ang buhato niya na, sa diyang mahuman na naghalad nimo pila ka Domingo, maubay-ubay na siya, ayaw na gamita para nimo. Kay halad naman na pang Ginoo naman siya. Atong ipadala sa atong international treasurer nga naa sa Oroquita. Ang atong international treasurer, ang iya ang profile name sa Facebook, Rosalind Amatslin. Dayon, imo ipadala ang imo ang halad kung offering. Pila ka tuig, muabot na ang trahedya sa imong kinabuhi. Kung wala nimo dahuma nga nahitabo sa imong kinabuhi, pwede ka mo request nako. Mayon ka nga, sir, naalagi ko sa akong problema, sir. Okay, mayon ko nga, unsay mangalan nimo? Muna ako, sir. Mutawag ko ni Rosalind, atong international treasurer. Mayon ko nga, pila may halad ani niya. Mayon na siya nga, 1,500 na, sir, sukad na hinapil siya og panagsimba. So mayon na ko nga, okay, tagay padali og 2,500. So sa ato pa, hinginan siya ang imong halad. Maora ning halarang nga hinginan siya. Kay nga naman, gidungagan man ako og 1,000. Kadyo sa, imuubos ako. Nga nung hindugang man ko, tungod kay nabati nako nga ikaw talabangan. Nga nung ibalik man ako ng imong halad sa matag Domingo, kay kasagaraan yung mga halad bisan pag-asa kang reliyon na. Di yun na mabalik nimo. Tuwa na sa headquarter o kasagaraan na tumingon nga mingon man dito nga awan ako ilabot na sa Ginoo naman na. Gipasangin lang nato ang Ginoo sa mong halad. Nga mismo ang Ginoo wa kadawat sa mong halad. Ang relihiyon ray nakadawat sa halad. Ang tinuod yung nakadawat sa halad kining atong gihimo ron. Ani unsay paagi? Ika-2 Korinto 3:16 nagaingon, hibaw nga ikaw templo sa Dios. O ang Espiritu sa Dios naan nimo. Mao ni dako kayong kahulugan nako sa akong pagministri nini atong panahon ron, tungod kay ikaw templo sa Dios. Katong imong gihalad ato tong ibalik pakapinan pagani kay nganuman templo ka sa Dios. Ayaw yun ina nga kanang templo diya, mo na'y templo sa Dios. Di ka kakita sa Biblia nga kana mo'y templo sa Dios. Kana sa tinuod. O gusto yu ka og templo sa Dios, ikaw mismo mo kay templo sa Dios. Tungod kay templo man ka, inghalad po ka sa buloton sa Ginoo, sa akong ministry, ako nang ibalik ninyo. Tingali na inaminaw na tulong mga dato. Unya gustong muhatag sa inyo ikapulo, halad. Ipadala ninyo sa atong international treasurer sa Facebook, Rosalind Amatslin. Dayon, kung panalitan mo yung nga, sir, di na ko manggilabutan na kay daghang kong kwarta. Kanang imong gialad nga dako ato nang itabang ngadto sa mga kauban nga mga pobre nga nakinahanglan sa hiabot ang trahedya. Sama anang lunok, bagyo, trahedya man na siya. Unsa pa diha, mo na siya atong tutukan pag-ayo ang hinabang nato. So, kining halara inyo ni siya, dili kay ako una. Wa ko'y plano nga naghago ko pagdala sa pulong Ginoo aron ako'y madato. Kung dili, gusto ko nang giingon sa Ginoo bitaw nga, kung gusto ka mo atong gingharian sa langit, muna'y paagi. Ibaligya ang tanang kabtangan o ang tanang halin ihatag sa mga kabos. Mao ni akong gitutok pag-ayo sa atong ministry nga nagasukad sa Amerika. So karon adto na ta sa atong paghatod sa atong mga halad. Kung naamoy kapulo, naamoy donasyon, naamoy offering, ibutang sa inyong offering plate o ben offering box. Nabutang na ba? Mangluhod ta palihog. Dayon, ilihans na to atong kamot diya sa atong offering plate o offering box. Magampo ta. Langit no na mga amahan Dios nga balaan, nagaduol no sab kami sa imong sagradong trono. Kana pinagilaman sa kamahal,
sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo manuluwas, Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagigdayat magtatambag. Sumala sa gipadayag ni Propeta Isaias 9:6. Tungod niini, niya ang imong katawhan karon nangalagad kanimo, o nagahatod sa mong halad, sama sa ikapulo, donasyon ug love offering. Dawata kini Ginoo ang ilang mga halad, ug balaan na kini, ug salamat sa imong mga saad nga imong ibalik ngadto kanila ang pilo nga panalangin nga dinasok tinantan o magawa sa sulod sa ilang kinabuhi ug sa tibok nilang panimalay. Nagaampo ako Ginoo nga ikaw magapanalangin sa ilang tanang klase sa panginabuhi sama sa pamaon, panagat, negosyo ug uban pa, panarbaho. Ikaw magauban o magatipig sa ilang kinabuhi. Lugwayan mo sila sa ilang kinabuhi ug ilikay sila tanang matang sa kadautan ug magasunod kanunay ang panalangin tungod kay sila mangginatlagon ug nagatuman sa imong mga sugo sa paghatod sa mga halad. Balaan na kini, amo kining dawaton ang langitong panalangin, grasyag kaluoy kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon, balik ta sa paglingkod. Na nintanan, nalipay kog dako nga hiapil mo sa panagsimba diya sa inyong panimalay. Ayaw mo pag-apil o panagsimba karon kung naa mo anang sala. Manawagan ko ninyo. Ayaw mo pag-apil o simba karon kung naa mo sa sala. Ug naa mo sa kusina, ayaw gamitan ning atong ebanghelyo karon ug panagsimba karon nga maminaw mo nga naa sa inyong kusina. Niadtong mo apil og simba. Pero katong wahi apil, pwede ra na ninyo paminaw asa-asa mo. Gasakay ba mo, galakaw ba mo, nanalinghog mo niini. Narana ninyo. Pero og mo apil mo panagsimba, manawagan ko, ana yun mo sa inyong kwarto. Asa ning tuyo kay sulti ni Ginoong Jesucristo. Unsa may ang sulti? Mateo kapitulo 6 bersikulo 6. Kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe. Maone ato karong gihimo nga pagampo, pagsimba, direkta sa Amerika nga naata sa inyong kwarto. Salamat kaayo sa mga membro sa atong ministry nga nakaangkon og spiritual gown. Manawagan ko sa tanang mga membro sa atong ministry. Ug manawagan usab ko sa atong pastora Julia Maglinti. Padayon og record kinsa tong nag-apil og simba dinhi sa YouTube o sa Facebook ba. Ilista ilang ngalan. Unsay tuyo niini. Aron kung moabot na unya ang panalangin sa Ginoo nga akong gipangayo diri sa Amerika. Ang atong buhusan kadtong apil og panagsimba matag Domingo. Sumanawagan ko nga paningkamutig yun ninyo sa inyong cellphone nga namoy load matag Domingo. Di sa kumanghatag ninyo og para load ug uban pa gawas lang sa tungagbakid Mimi Sumay. Ang atong tungagbakid Mimi Sumay kada bulan kas ara. So niadto usab nga nag-apel og simba pero og wa mo apel naa ka kompleto ka spiritual gown naa unya wa kay apel adi ka nako apilon og hulbot. So manawagan ko ni pastora sa sunod bulan palihog kog taga-ig report sa sunod bulan Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, pagka Mayo taga-ig ko og mga listahan sa ngalan ng apel og panagsimba ilabi na nakahatag og video. Namo gyud uban hingatag og video unya wa na apel og panagsimba sa pipila ka Domingo. Hindi na to i-apel sa tungagbakid Mimi Sumay. Plus ikaduha, sa atong ruling sa tungagbakid Mimi Sumay, unya wa ka nag-apel kanunay sa panagsimba, di gyapon ka makadawat sa tungagbakid Mimi Sumay. Una yung pahibalo na ini, kung moabot ning akong gipangandoy diri sa Amerika $1 million, kadto lang apel og panagsimba matag Domingo mo'y atong buhusan sa ubay-ubay panalangin. Pero kadtong hinapilang talagsa na ginagmay ra. Kadtong nakaangkon og spiritual gown unya wa ka pinjud og simba adi takatag. Kadto lang hiapil jud og panagsimba. Kung kompleto ang iyang pag-apil sa panagsimba gikan sa pagsugod niadtong
Enero 2 hangtod karon Abril 14 man ta. Kung moabot na ang ginganlan nato tubag sa ginganlan og $1 million, kay wa pa man yun na nato. Ikaw ang kantong kumpleto og panagsimba matutukan og mahapdan gyud, di kay tutok, hapdan gyud sa financial blessing gikan sa Amerika. Na karon mga igsoon, tuguti ko nga makahulam sa inyong panahon, sa inyong igdulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang o kinimao ang atong pagpaminaw sa mong tunay ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo sa Facebook mubuo ra kayo. Gadali-dali punta niya ito. Apan niya itong nakasunod dire sa atong ebanghelyo o sa atong simba dire sa YouTube, atong ayuhon og aplikar ang mong ebanghelyo karon. Og alang sa mga bag-ong naminaw nato karon, ang atong ebanghelyo anaa makita sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 26. Akong pagbasahon. Ang lawas nga walay espiritu patay. Mausab ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan. Ano na tani ini? Matod pa sa giingon sa atong gibasa sa Santiago Kapitulo 2, 26, ang lawas nga walay espiritu patay. Kini nga itong ebanghelyo karon, maghisgot kini sa lawas. Unsa man ning lawas? Sama nimo karon na nalinghog nako na kay lawas. Sama nako na ako gasulti diri sa YouTube nga nagasukad sa Amerika na ko'y lawas. Unsa may sulod sa akong lawas? Ulo, mata, kilay, ilong, baba, dalunggan, bukton, tiil, itlog. Okay, yapin ako ning itlog kay laki man ko. Okay. Mao ni ang sulod sa lawas. Ang atong gibasa, ang lawas nga walay espiritu patay. Ayuho na to ni og aplikar. Kung ang imong lawas karon, tinuod na man jud kay espiritu. Ako na ako espiritu. Tinuod nga ikaw na ikalag, ug ako pod na ako ikalag. Ug tinuod pod nga ikaw na lawas, ug naapo ko lawas. Kompleto ta. Ginama ta sa Ginoo. Ayuhon sa natong aplikar ning lawas. Sa pagsugod sa paggama sa kalibutan, ang Dios gyud ang kasugod nini. Og pagsugod usab niya gama sa tawo, ang langit ng amahan nga Dios mo'y nagathimog tawo. Unsay pamaagi sa iyang paggama sa tawo. Mao ra ni panahon na nga ang langit ng Ama hingnaog sa iyang sagradong trono og mi tunob sa yuta. Unsa may rason? Tungod sa tao. Wa o di nato mabasa sa Biblia nga ang langit ng trono o langit ng Amahan hingnaog sa kalibutan tungod sa kalibutan. Kundili hingnaog siya tungod sa tao. Unsay pamaagi nga hingnaog siya tungod sa tao. Naghimo siya tao. This as siya gagama og tao. Dili sa bato, dili sa pangpang, kundili hingadto siya sa usa ka dapit nga kulunon. Sa diya nga nagkakuha na siya og yuta nga kulunon, iyang gipurma og tawo. Sa di pa nako ni padayon og hisgot ning paghikap niya og kulunon. Og sa di pa po nako padayon og hisgot kining pagpurma niya og tawo. Ako sang hisgutan kining kulunon nga yuta. Parang masabtan ninyo nga dili basta-basta ang langit ng Amahan paghikap og yuta. Alang sa kulunon. Kay para ipurmag tawo. Sa diha ko sa dapit nga nagama og kulon o sugang. Mismo gani ako hingtabang og kuha sa yuta, sa kulunon nga yuta. Kay ang yuta nga kulunon lahi sa yuta nga ordinaryo. Ang yuta nga kulunon mao ni ako ikasulti ninyo. Sa pagkubkob namo sa yuta, nakita na namo ang yuta
ilalom sa yuta nga natural nga yuta, ilalom dito tuwa na yuta dito nga sagol na puti na ay batong ginagmay, dayon ang yuta nga akong gihilam may pagka mura bang mupilit na ba? Mao to yuta nga kulunon. Among gikali, gisulod og sako. Gidala sa maong dapit sa among balay nga gitabangan ako. Pag-abot ito, gibisbisan og tubig. Gipaningkamutan sa tag-iya sa balay nga ang tubig nga bambisbis musurop yun sa tanang yuta nga kulunon. Gitabunan og sako. Ang sako gibisbisan pog tubig para nga diin mabugnaw o kanang naadyo kana ba murag muhuno ba jud ba. Pagkabuntag giukab ang maong sako o gikuha tong mga yuta nga silbing gikan sa pagkali. Dayon gipang kanabang gigutad-gutad ang amo gigamit ato mulye sa auto kay gagamay man. Kay og mulye sa truck bugat kayo. So mulye sa auto ang among gitadtad. Sa paghikap na mo sa ginganlag yuta ang kulunon na ay bato-bato na ay balas-balas. Amo na pong tagtaron. Katabang ko ani. Sa diya nga diin na human na ni siya og na pag amo og kumot-kumot na may bato labay. Na napoy bato labay. Ang balas din mo ilabay kay mo man musagol sa yutang kulunon. Katulang bato, tak ilabay. Then pagkahuman ato tabunan na pod. Pagkaugma mo na to amo na yung ipurma og kulon. Ipurma og kanang sugang. Kung unsa ang kahago namo sa unang panahon nga nagama mig kulon, inani usab ang kahago sa langit ng amahan nga nagama og tawo. Dili basta-basta oy. Maura ning kahimtanga nga pagama sa langit ng trono nga gihatagan niyag adlaw, gihatagan niyag panahon para magkumot-kumot sa kulunon aron ipur magtawo. Pero kining kahoy sayon ra kay na niya kanang dagat. Iya ra nang ipamulong, kanang adlaw, iya ra nang ipamulong. Kanang bulan, iya ra nang ipamulong. Pag ingon niya nga may kahayag ka, diha ding adlaw. Pag aksyon niya nga may kangit-ngit ka, diha dahil kagabiyon. Tiyaw mo na. Sayon ra kayo niya pagama ang adlaw. Sayon ra niya pagama ang gabi. Sayon ra niya pagama ang bukid. O sayon ra kayo niya pagama ang dagat hastang suba. Pero ang tawo, wa niya gisulti pinagig pulong. Kundili giagi niyag umol. Giagi niyag panahon nga pag-concentrate sa maong butang. Nga naman, tungod kay giisip kitang espesyal nga binuhat sa tibok kalibutan. Bantayin ng ibanghilyo kay kinanindutan ni sa nga tanan. Okay, aniya, pulos nindot mga ibanghilyo, pero mao po ni ang nindot ron. Okay. Hinghat nagsiyag panahon, sama sa among paggama og kulunon nga yuta. Katong gama mi kulon og kanang ginganlan og gama og sugang. Kay og tinuod yung kang manggamaay og kulon, hibalo ka og dili na ingon og dali-dali nga paggama. Kinahanglan proseso. Muad na agi pa nagpila ka adlaw, ana pa himuong kulon. Ana pa himuong sugang. Mausab ka ng programa sa paggama sa langit ng amahan alang sa tawo. Ayaw ina nga paggama sa Ginoo sa tawo. Dito na siya kumot purma. Wala oy. Walang giayog sulat sa Biblia. Gidali-dali lang dito nga ang tao giumol gikan sa yuta mora. Pero kung gusto yung ka o kana yung figura, paglantaw giunsa paggama ang tawo, kinahanglan pagproseso. Sama sa pagkuha og kulunon. Kanang himo og kulon, himuon og sugang. Ayaw ina nga dito na ipurmag. Dili, mangliki na. Inigpagbana, mga pulpog na siya. Di kakakita sa kulon og sugang nga mapulpog human og sugba. Kay nga naman, proseso, giayo kuha ng mga bato-bato. Inana usab ng tao, giayo tag proseso.
Mao ta nga kita wa jud tay sakit, kumpleto ta maayong paghimugso nato, kumpleto. Di ka kakita og tao nga bata nga pagkahimugso na dayoy gahi nga yang mga bukol-bukol diha, wala oy, himsog sa nga tanan. Nga naman giayo ta og proseso sa paggama sa Ginoo. Nga naman giayo man ta. Tiyaw mo na, wa mo kabalo. Hingnaog ang langit ng Amahan sa kalibutan, hingtunob lang siya sa kalibutan aron maghulmag tawo. Bobe, unya, giordanihan lang nimo pagpangalagad ang langit ng trono. Giordanihan lang nimo pagsampit o pag-alagad ang atong Ginoo. Siya mismo wa siya nag-ordinary paggamag tawo. Hingagi siya og naog sa sagradong trono ug mitunob siya sa kalibutang makasasala. Iyang giumol ta. Napurma ng tawo. May ulo, may dalunggan, may mata, may kilay, may ilong, may buhok sa ilong, may baba, may bukton, may tiil, may itlog. Kay laki ko diyang gigama. Okay? Mukha tawa sa kunini. Sa paggama sa langit ng Amahan sa tawo, kumpleto na. Di lang kasulti. May mata, di lang kakita. May dalunggan, di lang kadungog. May baba, di lang kasulti. May kamot pero di kahikap. Ug may tiil dili kalakaw. Pagkahuman og gama sa langit ng Amahan nining tawo, nga mao kato si Adan. Unsa iyang gihimo? Hingrilis siyag hangin. Gikan sa iyang lawas. Itayhop niya ang maong gipurmang tawo. Dito misulod ang kalag ug espiritu. Dito hinglihok ang iyang gipurmang tawo. Mao to si Adan. Tungod kay na hinglihok naman ang iyang gipurma, iyang gibutang dito sa garden sa Eden. Nagmalipayon si Adan. Kung sa iyang gihimo kay makasulti naman si Adan, ampo siya sa langit ng Amahan. Amahan ko, tagay ko kauban. Pag akso katulog ni Adan, kuhaan siya ko sa kagusok. Pakita si Eva. Si Eva wa na gama. Dili sama ni Adan nga ginama, gihulmag yun siya gikan sa kanang kulunon nga yuta. Pero si Eva gikan na sa gusok. Ani ang kahimtang sa mong ebanghelyo. Nindo ta kay ebanghelyo ay. Mao ni ang kahimtang nimo ug nako nga gikan sa pag-umol sa langit ng trono. Huna-una kung unsa ta paggama ug huna-una pod unsa ka ka-espesyal sa langit ng trono. Hingnaog siya kay mupurmag tawo. Sa napurma na, hinghuyop siya aron adunay kalag ug espiritu. Ang atong gibasa sa Santiago 2:26 na gayon, ang lawas walay espiritu patay. Bisan pa og naglakaw-lakaw ka, bisan pa og musulti ka, og wa kay espiritu. Unsa man ang espiritu? Espiritu sa pagpanugyan, espiritu sa pagtuo, espiritu sa pagpangalagad, espiritu sa pagbayaw sa imong kamot, espiritu sa pagpangaliya. Kung wa ni espiritu, patay ta. Diya sa Biblia, hiningon ang Ginoo. Sa usa sa iyang mga tinunan. Kay usa sa iyang tinunan hinhangyo Ginoo, di sa kumukuyog nimo karon. Kay naa ako'y amahan nga namatay, mukuyog ko paglubong. Unsay tubag sa Ginoo? Pasagdi ang mga patay, magalubong sa ilang minatay. Let the dead bury the dead. Pasagdi ang mga minatay, magalubong sa ilang patay. Ang buot pasabot nini, ang gidala nga gisulod sa lungon, gipasan, patay. Ang gapasan sa lungon,
patay. Ang gakuyog kay ihatod na sa sementeryo, patay. Unsa may bot pasabot ani puntuha. Patay ang ilang espiritu. Kay nga naman, wala nakapangalagad sa Ginoo. Kining puntuha sa mong Ebanghelyo, wa ni ayuwag wali sa mga relihiyon, kay kasagaraan sa mga relihiyon karon, ang mga amahan di na tagdon kung magdaot, di na tambungan og mamatay ang amahan, di na tambungan ang inahan og mamatay, sa labi na og mubalay nagreliyon ang iyang anak. Kay nga naman, mao ni giebanghelyo sa ilang, mao ni giwali sa ilang mga magwawali, nga pasagdi ang mga patay, magalubong sa ilang minatay. Wa nila klaruha pag-ayo, unsa ning kahulugan aning puntuha. Dili pasabot nga si Kristo gatudlo, nga si Ginoong Kristo gatudlo, nga dili tagdon ang mga amahan o mamatay, dili tagdon ang inahan o mamatay, kundi gahisgot ang Ginoo nining puntuha, alang sa imong espiritu, kung natunong ba sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya og di ni matunong, patay ni siya. Ngunit giingon sa Ginoo, pasagding mga patay, magalubong sa ilang minatay. So, pagkaklaro, isigot ni mga igsoon ko, importante ang imong espiritu. Sumala sa itong gibasa karon, ang lawas kung way espiritu, patay. Ikaw karon nanalinghog nako karon, igo lang kang nanalinghog. Naniid nako kung silent viewer ka nako. Silent observer ka. Muna ginganlag naniid lang ka. Nanalinghog ka nako, igo lang ka pagpatalinghog. Kay nga naman, nagapos ang imong hunahuna, nagapos ang imong kinabuhi, ug nagapos ang imong pagtuo sa relihiyon. Wa ba kakabalo nga ang tao kung magapos ng relihiyon, kuyaw na sa ngatanan? Kay nga naman, naa siya mensahe para sa iya. Dili siya ganaan mudawat og mensahe sa lain, sa labi na og dili kauban sa relihiyon. Pero kauban ka sa relihiyon, bisang pag katawanan mo, katawa ra gyapon na. Bisang pagsayop mo, kuyog ra po na, kay kauban ra sa relihiyon. Mao nay ginganlan og pagtuo, sunod-sunod nga pagtuo. Ani ana. Kining ebanghelyo ang mga igsoon, dili ni pangrelihiyon. Kung dili kamatuuran ni, kay diya sa kamatuuran maghatag kagawasan. Na karon, hisgutan nato. Nakalungog ka nako karon, igo lang ka naniid. Pag ingon ako, muapilta sa pagsimba, direkta sa inyong balay, sa inyong kwarto, mukatawa ka. Kay lagi, dili uyon sa inyong relihiyon, kay ang inyong relihiyon, ang pagsimba, simbahan yun. Ang pagsimba, katedral yun. Ang pagsimba, kanaag yun. Ang ako, kung mag-apel mo sa pagsimba, adto mo sa inyong kwarto, mukatawa ka nini, mutamihid ka nini, kaya nga naman, mayong tingali ka, kulto ning dako. Kung nakabasa mo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6, ayuhan nig paniid. Para nga diin di ka makaingon og kulto, para nga diin makaingon kag kini mo itinuod. Kaya kanang imong giisaligan nga si relihiyon nga simba, human na nagsulti sa Ginoo. Mateo Kapitulo 6, versikulo 5, human na basahar ko na ninyo. Si Kristo gyud ang gasugo nini nga nagaingon, kung magampo ka, mosulod ka sa imong lawak og sirhe. Tiaw mo na, siya yung gahangyo nini. Og magampo ka, mosulod ka sa imong lawak. Sukan sa pagsulti ni Ginoong Kristo nining puntuha. Kumon ira ang kalendaryo niini. Hangtod karon sa atong kalendaryo, ED 2024, naabay nakatuman niini. Malipay ko sa 44 ka mga tawo ngay apil niini. Nana sila spiritual gown, ambot og nakasigi banig apil-apil na sila. Pero nainaot ko nga makapil mo niini, kay umuabot ni dakong panalangin, siguro mo makadawat. Kay takos mo mudawat, okay? Aniya, balikan na to ni hisgot ang basa na to sa Santiago 2:26. Ang lawas kung way espiritu patay.
na kay lawas, wa kay espiritu sa pagtuo, na kay lawas, wa kay espiritu sa pagsuod sa imong kwarto, kay hintuman sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Patay ka at tubangan sa trono. Naa kay lawas, unya wa ka muluhod sa diyang imong kugluhod, diya sa imong altar, diya sa imong kwarto. Patay ka at tubangan sa trono sa Ginoo. Bantayin ni pag ayo higala igsuon ko. Kay ngano, ang ato rong panahon, kasagaraan relihiyon kanunay gibugti sa inyong pagtuo. Apan, hinaoton ta mubuka ang inyong espirituhanong mga mata o pagpatalinghog. Nining akong gisaysay karon nga ang imong pagtuo, pagampo karon, mahigmata nining atong gihimo karon kay kini para ni sa langit ng trono. Makaingon kog nganong para ni sa langit ng trono kay hingtuman ta sa giingon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Ngani ato nang gibasa karon sa Santiago 2:26, ang lawas kung way espiritu patay. Sunod, ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan. Gatuo ka na Ginoo. Gatuo ka nga si Jesucristo nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo. Gatuo ka nga nay langit ng Amahan. Unya wa kay pagtuo. Sa tinuod nga pagtuo nga may buhat. Importante nga hintuo ka nga nay buhat. Ingon sa atong gibasa, ang pagtuo nga way binuhatan, way kapuslanan. Tiyaw mo na. Busa, magpamembro yun mo nini. Di lang kay og di mo magpamembro, muapil yun mo anong klasiya sa pagampo. Kanang pagampo nga giingon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Kay unsay giingon sa Santiago 2:26. Ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan. Kinahanglan ang imo pagtuo ubanan og buhat. Ang ato rong kay giubanan man og relihiyon, gisunod-sunod mga doktrina. Dili na amoy tinuod. Tinuod na sa kalibutan pero og mahitungod sa gingarian sa langit. Pangitaa ka ng kamatuoran para panggingarian sa langit. Ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan. Pormero ganina ang lawas, way espiritu patay. So nabuhi na ang imong espiritu. Nabuhi na imong lawas tungod sa naakay espiritu. Karon kay ang pagtuo walay binuhatan man, way kapuslanan. Nabuhi na unta ang imong espiritu. Nabuhi na unta ang imong kalag kay hingbaton ang imong espiritu pagtuo. Nabuhi na unta ang imong lawas kay hingbaton ang imong espiritu og pagpanugyan. Nabuhi na unta ang imong lawas kay ang imong espiritu miapil og luhod. Apan wa may pagtuo. Ug naa man galipoy pagtuo, wa may binuhatan. Unsa man binuhatan na? Kanang muapil kag simba. Musanina kag panagsimba sama sa spiritual kaon. Muluhod kag mayong kong luhod. Mayong kong tindog mo tindog ka. Mayong kong mubayaw ka kay buhat na alang na sa imong pagtuo. Nya kay mayong kong manindog ta galing ko naman ka. Mayong kong mamiyong atong piyongon atong mga mata gasulot raman ka. Be asa may pagtuo na be. Ug na man gali pagtuo pero asa man ang binuhatan. Ang Biblia na gasulti. Santiago 2:26 sa katapusan niingon dito, ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan. Gusto ka sa tubangan sa langit ng trono wa kay kapuslanan? Hala, ayaw pag-apilig buhat. Apan kung gusto ka nga may kapuslanan ang imong pagsimba karon, may kapuslanan ang imong pagdayeg karon, butangig buhat. Kay ang pagtuo nga way binuhatan, way kapuslanan. Kanang pagtuhoa nga may binuhatan ka. Sama karon kasimba ta, wa kay gihalad. Ngano mo kay gihalad? Kay mahadlok kag madato ko. Nahibalo ka nga akong gipaybaluron nga ang inyong halad dili na akoon. Unya imong giluto imong hunahuna nga para nako.
Dili. Nasayop ka. Ngano ka una-una man ka nga ang imong halad para nako tungod kay ang imong reliyon, ang imong halad wa na balik. Mukatawag ko nini. Apan ako yun ni isa dinis akong live broadcast kayo sa kay Bubo ko. Ako ni isaad sa live broadcast. Dili ko manghilabot bisag piso sa inyong halad kay ngano wa ko o di ko takos muhilam niya na. Kay dili na ako Iya na sa Ginoo. Kay iya man sa Ginoo, unsa may gingon dito? Asa nagpuyo ang Ginoo sa templo? Asa man templo sa Ginoo? Ikaw. So para nimo na noong sa man taon. Ayo og patalingon ni akong ebanghelyo para nga din di ka maka ingon nga daya ni tawanan ni. Wa ko'y daya higala igsoon ko. Una sa kabise sa akong panahon, karong adlaw mujuti hay pa ko. Pero yung apil ko pa nagsimba na to. May mata ko para ninyo kaya aron makasimba ta. Kwintahan na kayo. Nga naman, kaya ang akong pagtuog ibutangan og buhat. Kaya din ako ni butangan og buhat. Way kapuslanan ni. Dagang kayo karong mga magwali, maay muwali, pero way buhat. Be. May mayon nga hatag ta, gugma, pero sa dihang nadato na sila. Hingugma ba na sila? Ako'y gawali, muhatag og tungag bakid bimi sumay. Gaya naman, naay binuhatan. Sulay og wali ka mo, og wali mo muhatag mo tungag bakid bukas bimi sumay, kana believe ko nimo. Karon og madato ko dire, mamilyonaryo ko, kaya ako maning gipangandoy jud. Unya kinsa may tagaan ni. Kamong mga nag-apil og luhod, kamong apil og simba direkta sa Amerika kay di ni mulugwa wa mong apil og simba. Nakaron manawagan ko nini ato ebanghelyo ron. Ma-record na ba ang inyong ngalan sa diyang mo apil mo? Panayon ta sa paghisgot niini. Kumusta man ang imong lawas? Nabuhi ba na og namatay? Tinuod ka lakaw-lakaw ka. Tinuod mo kaon ka. Tinuod mo yaga-yaga ka, tinuod mo talidhay ka, tinuod nga mong ngisi ka unsa badya pero hinumdumi. Patay juga at ubangan sa langit ng trono kundi ka manalinghog sa pulong sa Ginoo. Patay juga kundi ka moapil sa panagsimba karon direkta sa imong balay gikan sa Amerika nga naa jud sa imong kwarto. Patay juga niini. Kay ingon ang atong ibasa sa Santiago 2:26, ang lawas way espiritu patay. Ayuhan nagtimbang-timbang higala igsuon ko. Ang pagtuo nga walay binuhatan, way kapuslanan. Kining puntua, bato ni yun pag-ayo sa imong kinabuhi karon. O hinumdumi nga kining ebanghelyo di ni nimo madungog sa kanyang mga sulti ni kundi karon lang nahagit ka. Kung wa pa ka nakaapil o panagsimba direkta sa Amerika, nga naa sa imong kwarto, kay wa pa man yun may tabo, sukad, masukad, mamatay na lang ko. Di yun ko kakitag tao nga nag-apil-apil anay, gawas lang ni ining nang liya karon. Hing apil ni atong YouTube nga panagsimba, hing apil nga panagsimba dito sa Facebook, kadtong nakaangkon og spiritual gown, kadtong miapil nakaangkon og tungag bakid mimi sumay, maura ni ang nakatuman nining gisaysay sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 6. Bisang pagnganlang kag reverend, bisang pagnganlang kag pastor sa badya, ug di ni mo ni tagaag panahon ning Matthew Kapitulo 6, versikulo 6. Way kapuslanan ka. Gatuo ka, unya wa kay binuhatan. Gatuo ka sa Ginoo. Pertintuhuan ni mo, wali-wali pagani ka. Pero wa man kay binuhatan, asa may binuhatan atong sundo na ni? Asa dapit ang binuhatan kanang pulo ka sugo? Mukatawa ko. Usa na siya, pero dili na kayo importante. Ang importante ka nang giingon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Ngano mo yung magkuk importante? Tali na ni nimo og sa langit ng trono. Ngano mo yung magkuk importante ni? Kaya ang langit ng trono dili dool. Kating layo kayo Mo nang miyon ko nga gasayon sayon ra maning uban og
Ampo-ampo, perting layo oy. Perting layo na nagampo sa sinagoga, hisabot, wa ka di mao. Wa ka di mao, ini yung ginuhuman na. Og di sila makadawat gikan sa Dios. Mateo Kapitulo 6, versikulo 5. Asa dapit ang makadawat gikan sa Dios? Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Kining pagsulata sumalas ko gingon, nasulat ni sa panahon nga ang kalendaryo komunera. Ang atong kalendaryo 2024 AD. Gikan sa 01 paingon sa 2024. Adturang Enero 2 nasugdan ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Ngano makaingon man ko niini? Gi-live na ko ni nga panagsimba. Dis ang nagasukad sa Amerika. Og usa ka nga nanalinghog karon og miapil niini, og kadtong bag-o pang naminaw niini, pwede ka sa sunod nga Domingo mangandam ka unsay pamaagi sa pangandam. Mao ni. Kung moapil ka sa panagsimba direkta sa Amerika, adto ka sa imong kwarto. Unsay buhaton nimo sa imong kwarto? Butangi og altar gamay. Pagbutang nimo sa altar, tabuni og habol puti ba? Ibutang tong imong Bible og naay Bible. Dayon naay offering box kon offering plates. Kung wa kay Bible, butang bulak nga kanang bulak dili plastic. Dayon ang imong altar na may ludhanan. Gamito nato na sa pagluhod kay ngano mao nay gisaysay ni Ginoong Kristo nga hiingon siya kun magampo ka, musulod ka sa imong lawak og sirhe. Mao ning klasiya ang gipangita sa langit nung trono nga panagsimba sukad pa nga gisulti ni Kristo, way nakatuman apan niadtong Enero 2 natuman na. Pipila ka mga tawo haning tuman. Unya kana rabang giingon ni Ginoong Kristo nga daghan gasampit nako Ginoo apan diutay ra ang makasulod sa gingarian sa langit. Bantay na kay ang gasulti na si Kristo. Bantay na kay siya gasulti niya na. Og bantay pod kay ngano siya ra po'y mobalik kay siya mohukom sa mga buhig minatay. Unya di na nimo panumbalingan. Bantay usab ni ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 6 kay ngano siya po'y gasulti niini. Wa lang ni ayuag pagpadayag nining atong panahon. Sukad pagani sa una, wa yun ni padayga. Gawas lang nga gitukbil ko sa Ginoo nini. Dili ko manghinambog para sa akong kaugalingon. Si kinsa man ko. Ang ako lang gitagaan ako gibugaton ang imong kaugalingon. Ngayon ang Santiago 2:26 ang lawas way espiritu patay. Busa gihangyo muna ko, apil mo nining panagsimba karon aron mabuhi ang imong lawas. Sa diyang mo apil ka o panagsimba niini ang imong espiritu. Kalingaw nagkalihok. Pero igo lang kang nanalingog, ang imong espiritu nagkalingaw kakuyos. Hapit na malaya. Di na gani kaganahan mapatalingog nining pulunga, ang imong espiritu luya sa nga tanan. Pero og madasi lang ka sa wali sa imong kaubang reliyon, espiritu nimo hingsamot og kamatay. Ngano man hingsamot magkamatay kay kanang imong kadasig para ra kalibutan, para ra sa inyong reliyon. Kay ang reliyon di nakadtog langit. Siyang pagpila ka liti mo abot niya na, di nakadto. Ni ay makaadto sa langit. Kining gisulti ni Ginoong Kristo. Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Tiyaw mo na. Kalayo kayo sa langit ng trono. Pertinlayo kayo. Kanang gingon og amahan nga langit nun. Pertinlayo kayo na. Bulan, pertinlayo Planetary heaven, pertinlayo kayo. Heaven of heavens. Langit sa kalangitan. Mahimong duol. Sa diyang muhimo ka aning Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Yung kang palusot ng Diyod. Say palusot. Nabay palusot ang minsaya. Ako lang ning gihimo pagyagyag niining atong panahon kay ngano aron dili masayang ang imong panahon sa pagluhod o pagampo o pagpangaliya ngadto sa langit ng trono.
Niya na milugwa sa YouTube, hasta pagani sa Facebook, giyaguan yun ako ni pag-ayo pagpasabot ninyo. Kay nga naman, ang imong lawas, basta way espiritu patay ni. Ang imong pagtuo, nga way binuhatan, way kapuslanan ni. Gatuo-tuo lang ka nga, luwas ko, tuo ko, kay luwas na ko, kay hindawat ko sa Ginoo. Asay luwas. Ang tinuod yung kahindawat sa Ginoo, tanang sulti sa Ginoo, imong ituman. Hindawat ka ni Jesucristo, igo lang ka hindawat. Hingalagad ka ni igo ni Jesucristo, muna hinsimba ka, unya wa po matunong pagsimba. Ani ana ang matunong nga panagsimba, asa dapit? Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Diya nining tanan, ang pagtuo nga may buhat, may kapuslanan. Nining taknaa sa ka buntagon higala igsuon ko, pagbaton og buhing pagtuo. Diha ni Ginoong Jesucristo kansang siya ang atong Dios, manluluwas, prinsipe sa pakigdait, magtatambag sumala sa Isaias 9:6. Hala, panid ining mong ebanghelyo. Kung imong gibati nga moapil ka niini, ayaw pagpagapos sa garbo, ayaw pagpagapos sa doktrina, ayaw pagpagapos sa relihiyon, kay kanang relihiyon mutukmod na nimo paingon sa kapildihan. Apan kung ang imong pagtuo butangan na nimo buhat, may kapuslanan ka na sa atubangan sa langit ng husay, kay nga naman mubalik siya, dili na maluluwas kundi maghuhukom na siya. Miabot na ta sa atong pag-ampo karon, pagpanugyan sa atong kaugalingon. Kung imong gibati nga gusto ka may kinabuhi sa atubangan sa langit ng trono, ang imong lawas makabatul og kinabuhi sa pagpanugyan. Karong panahon na, kay nakasabot ka, ihatag ang imong nahibiling kinabuhi karon sa pagpanugyan ngadto ni Ginoong Kristo. Apil sa pag-ampo nato karon, gusto ko kung apil ka nining pag-ampuan naa ka sa imong kwarto. Check up pa ang imong dapit karon. Kung sa imong pagpatalingog naa ka sa sala, ayaw pag-apil aning pag-ampua. Apan kung ang ikaw naa ka sa imong kwarto, nanugyan ka karon, moapil ka sa pagluhod, naa ka sa imong kwarto, apil ka niining pag-ampua. Pero kung ikaw na nalingog naa ka sa kusina, ayaw pag-apil sa pag-ampo niini. Kay kining pag-ampua, ang atong gisunod, kadtong gitambag ni Jesucristo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Nga nagaingon siya, kung mag-ampo mo, musulod mo sa imong lawak. Naa ba mo sa inyong lawak karon o sa inyong kwarto? Sirhi ang inyong kwarto. Dayon kay mag-ampo naman ta. Maghimo ta og pagbayaw sa atong mga kamot, manindog tang tanan palihog. Samtang ta nagatindog uban sa pagbayaw nga may pagtuo, hinumdumi na ni kapuslanan. Atong ablihan ang atong kasing-kasing karon sa pagpanugyan. Mag-aampo ta. Langit no namong amahan Dios nga balaan. Nagaduol no sab kami sa imong sagradong trono. Kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, manluluwas, Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pakigdait, magtatambag, sumala sa Isaias 9:6. Niya kami karon nanugyan sa among lawas kalago espiritu nga nasa sagradong trono sa langit ng amahan. Amahan, niya kami nanugyan kanimo. Among langit ng amahan, niya kami dawatang among lawas, among kalag ug among espiritu sa pagmanugyan. Balaan na kini sa imong sagradong trono. Dawatang among kaugalingong pagpanugyan karon. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Salamat sa among nasabtan nga mga ebanghelyo o wale nga kami naa sa among kwarto, mag-aampo nga na diya kanimo alang sa pagpangayo sa among panalangin. Nga among pangayoon ang imong panalangin nga $1 million nga maatag nimo sa imong alagad aron nga makatabang usab ako ngadto sa katawan nga imong ipangtawag nining among katapusan kapanahonan. Salamat sa mga buhing mga saad, langit ng amahan. Salamat nga ikaw nagasaad nini nga imong ablihan ang tambuhan sa kalangitan.
Og imo nga ibubo ang mga butang nga wala na dapit kabutangan sumala sa Malakias 3:10. Mao kini among pagampo karon. Gipangayo namo ang imong langitnong panalangin, grasya, ilabi na sa pinansyal nga panalangin sa $1 million nga imong ibuo sa imong alagad. Amo kini ang kunon, matag Domingo among pangayoon ang imong langitnong tabang nga mosulbong kini among pagluhor, pagpanugyan nga na diha kanimo. Nga nagabarog ang katawan uban sa pagbayaw sa among kamot. Dawata ang among kinabuhi karon ingon nga buhi nga alad. Karon ang kaymayaan dungog magpapasalamat amo kanon ihatag kanimo kana pinagidlaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon. Praise the Lord. Ibayaw inyo do kamot sa katasan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Lord, salamat sa imong mga saad. Amahan lang noon. Salamat sa $1 million nga imong ihatag sa imong alagad. Hallelujah. Praise the Lord. Na karon mga igsoon, relax ta kay nahuman na ta og pag-ampo o pagpanugyan. Sa di pa ko mubiya tuod mga igsoon, naatay panahon sa pag-ampo sa tubig. Para nga diin inyong magamit sa tibok simana. Sa tanan nga mga nakaandam niini, ug wa pa mo nakaandam pagkuha mo dali-dali og tubig, maghulat ko ninyo. Dayon kadto nakaandam na ibutang sa inyong lamisa. Kanang lamisang gamay nga inyong altar ba no? Dayon nabutang naman na diha na may taklob ablihin na kanang gitaklob nga tubig. Dayon mangluhod ta. Mangluhod ta karon sa atong pag-ampo alang sa tubig nga milagroso nga i-release sa Ginoo pinaagi ni Jesucristo. Andam na ba mo tanan palihog mangluhod og ilihan sa inyong kamot sa tubig mag-ampon ta. Langit no namong amahan Dios nga balaan. Nagaduulo sab kami sa imong sagradong trono kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, Dios magagahom, prinsipe sa pagdayet magtatambak. Niya karon ang tubig nga gihatod sa imong katawhan. Panalangin ni kini ng itong amahan, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Ug tungod sa imong labod Ginoong Jesucristo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo, ang imong gahom sa mga milagro, gahom sa pag-ayo sa mga balatian, moabot nining tubig nga samtang sila magainom niini, mudawat ang ilang kalawasan sa mga milagrohanong hikap gikan kanimo. Palalangin ang tubig nga ilang giandam karon samtang magainom sila sa tibok nga panimalay. Makahatag kini kabaskog kalig-on sa ilang panglawas ilabi ng mga milagrohanong hikap moabot sa matag kinabuhi karon. Sa ngalan ni Jesucristo, ang gahom moabot nining tubig karon uban sa mga milagro. Milagrohanong gahom moabot nining tubig karon sa ngalan ni Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ikaw sa walay katapusan Ginoo. Karon kahimayaan dungog pasalamat amo kanon ihatag kanimo sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon, imna na ng tubig, inom sa mo gamay. Samtang mumuhuman og inom, taklube. Kay kanang tubig, ayaw na ibutang diya sa inyong altar. Ibutang na sa inyong sala. Kay mao na imnon sa inyong mga anak, inyong mga bata, o ninyo, kada adlaw. Dayon, pag-aksyon na gani og murag mahurot-hurot na, dungagi. Ayaw pamalhi ang maong pitser o ang iyong gisudlan. Ayaw pamalhi. Kay ang gahom sa Ginoo na kanunay nagauban anang tubiga kay inampuan na gikan sa Amerika. Og kini tuhuy nga makatabang ni sa imong panglawas ilabi na kay daghan kayong mga sakit-sakit na maabot sa kinabuhi sa tawo. So pinaagi pag inom niya ng tubig usa na ka milagrosong tubig nga naa sa inyong panimalay kay giampuan nato karon. Okay, salamat kayo. So relax na ta kay human na tag panagsimba ani atas atong mga pahibalo. Usbon na ako pagpahibalo. Nga kadto lang makadawat sa tungag bakid memes humay nga naka-video samtang moapil mo sa panagsimba. Ang bot pasabot ba niini? Palitan karon mayon ko nga manindog tang tanan sugod kag video. Pag human akong ampo pwede to imo palungon. I-send na nimo sa akong messenger dito sa Facebook. Dayon, ako nang i-post sa YouTube ug ako nang i-post sa Facebook. Sa diya nga ma-post na kanako, isulod ka sa akong sugong nga para tungagbakid mimi sumay. Kada bulan isa ka tungagbakid mimi sumay.
Sa una, kala semana, ako nang giputol gumikan kay mubakasyon ko. Nagtigom-tigom kog kwarta. Ug manawagan tuog ko katong mga nangayo ay ug mga manghulam sa badiha, magpatabang. Sabta sa ko ninyo, di sa ko mo padala ninyo gumikan kay ngano mo anaay kog Pilipinas. Magtigom ko para ipliti kay mahal man gud ning pliti sa aeroplano dire. So sabta sa ko ninyo. Apan ni atong mga nag-apil kanunay sa atong panagsimba. Bantayin ni akong panawagan ron kay importante ni. Kung panalitan buhusan ko sa Ginoo nining $1,000,000 nga atong giampo matag Domingo. Gaampo na puta ron. Atong miaging Domingo, gaampo na puta. Nga i-release sa langit ng trono ang $1,000,000. Kung panalitan may tabo ni ha, anita sa may tabo niya. Kadto lang hing apel o panagsimba. For example, nakaangkon kag spiritual gown, unyawa kahing panagsimba, di ka maapil. Maka-apil magaling gamay kayo. Ibutan talang tagaan na 1,000 ba? 2,000 ba? Igurago ka nakaangkon og spiritual gown. Pero, anita aning pero? Kung muapil ka sa panagsimba, natural kay apil man ka panagsimba, hing apil po kag-ampo nga i-release sa Ginoo ang $1,000,000. Naatay international secretary mo ana sa imong balay. Para nga din i-release na ang panalangin para nimo. Suri kaayo ni adtong wala muapil og panagsimba, di nato marilisan aning ginganlan og family home project. Pero hing apil ka kanunay, usa ka unahon natong pangita. Nayuban, anara mo apel o nanay atong i-release. For example, na nagtuko na tagbalay ninyo, na mo'y panginabuhi, na mo'y sakyanan kay ipadadaan na mo nako. Ana pa mag-apil-apil ang uban. Mingon ka nga, sir, sa ilua ko sir kay kuan. Nalabi na ko'y spiritual gown sir, o mo ko'y Lord. Imo nang ipasangil. Pero nakatanaw ko sa imong Facebook, daghang kang gipang post lain. Pasangil man na. Dili ako ang inyong gihuwat ana. Langit ng trono. Una-una nga kalang hinabanga gikan sa langit ng trono. Di na ako Kaya ang ako di na kaabot og pila ka milyon. Kini moabot na basta gikan sa Ginoo. So sabtanay tanin akong panawagan karon. Balag di ka mo apil, okay ka ko. Balag na kay spiritual gown, okay ka ko. Pero ang akong ipangita katong apel. So manawagan ko ni Pastora Julia Maglinte, kung mahimo, ilista ang hiapel sa panagsimba matag Domingo. So manawagan ko sa tanan nga nakaangkon og spiritual gown, kung di mo makamensahe sa kanang singalan sa comment sa akong YouTube live broadcast, adto ni Pastora karong Pizza 14 sa Abril, hinapil ko simba. Diha sa YouTube. Hinapil kong simba diha sa Facebook. Isulti nimo, asa ka napit hinapil og panagsimba sa YouTube ba o sa Facebook. Ilista to niya. Pag-abot na nga diin na ko'y panalangin gikan sa langit ng trono. Mingon man akong pastora, pila man kabuok ang kompleto jud kada Domingo hinapil. Siya mo ni 5 ra kabuok. Ingko nga 5 ra kabuok ang atong rilisan para sa family home project. Ingna ang atong international secretary, kuyogi siya, adto mo aning dapita, gamita akong sakyanan, anhamon dapita, o ayaw mo pag-ulig dili masugdan ang mong project. Mao ni akong panawagan ron. Kini ang pamagiha, ngano gihimo man ako ni, kay gadala ko sa pulong sa Ginoo. Maunay gadala sa pulong sa Ginoo nga naay buhat. Ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan, Santiago 2:26. Hala, panid ining atong live broadcast karon sa panagsimba karong adlaw din sa YouTube, Abril 14, kay kini importante ni nga ebanghelyo og nang hinaot ko sa tanan nga mga kauban nato karon. Kung mahimo, ako sang gamiton ning ako ang Dios
kinsa ning atong tan-awon ron. Kung mahimo, apil mo sa atong ministry. Unsay pamaagi, dinhi sa YouTube i-subscribe ko. Kung nakadungog ka nako karon nining atong YouTube broadcast, gapula pa ng subscribe. Kana nagpasabot, wa pa ka nakasubscribe nako. Tuslo ka ng gapula nga subscribe, kung maitom na subscriber ka. Na may tapad diha nga murag lingganay tuslo ka kaduha, kas abato. Kay bell notification na. Dayon mag-comment ka nako nini atong panagsimba karon nga, sir, hinapil ko sa panagsimba karon, akong ngalan mo ni siya. Para nga din makita usab na ni pastora. Ikaw po parang masiguro yun nga maapil ka sa lista nga hinapil ka sa panagsimba. Kunta ka si Pastora Julia Magdinte para nga din na kay record alang sa Family Home Project. O tungod kay murag na apsa na ta sa atong oras. Mingon na sabak ko nga na kaninyo. At tangi ang atong panagsimba sa sunod Domingo. Alang na itong muapil sa panagsimba, gamita ang inyong kwarto o lawak. Butangi og altar gamay, butangi og habol ang inyong altar, butangi og Biblia, kung may Biblia, bulak nga buhi, ayaw tong plastik. Dayon musimba mo apil diha sa inyong kwarto. Pagkahuman niya na, pwede mo mag-video. Ipadala ninyo sa akong messenger para nga din maapil mo sa atong tungag bakid memes humay. Hala, salamat nining inyong panahon sa pagpatalingog. Ug ako magaingon, ang Ginoo magauban. Ug magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod Domingo. Ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen ug amen.